हाँ सर, बुरा जी बोल रहे हो? हाँ, તમે કોણ બોલો બેન? सर मैं बैंक से बात कर रही हूँ। ક્યાંથી બોલો? बैंक से। હા તે બોલો ને બેન। सर क्या आप हिंदी में बात कर सकते हो? હિન્દી અમે શું કામ બોલીએ? પગાર તમે ખાવ છો, તમે બોલો ને ગુજરાતી। सर तो थोड़ी बहुत इंक्वायरी करनी थी, હું કીધું? पूछताछ करनी थी थोड़ी। હા તે પૂછો ને, હું પૂછું? લાભાલાભની વાત હોય તો થોડીક હિન્દી બોલુંગા। तो आप क्या काम करते हो? हम ढोर ठाकर सारते हैं खेतर में। तो ये ढोर जाकर क्या होता है? ढोर ठाकर એટલે ભેહું दूध देती है ना, हेड़ पिठा सा बनता है, दूध निकलता है, बधाई पीता है। ठीक है, आप कहाँ रहते हो? जमीन माथे नेहड़ा होता है ना, जमीन माथे मोज नदी ની કંતોડિયું માં यहाँ नेहड़ा में रहते हैं। तो ये नेहड़ा क्या होता है? नेहड़ा खपाटू बेवड़ी वाली बनावा पड़ता है। सणिया होता है ना, सणिया बांधवा पड़ता है। सणिया? सणिया क्या होता है सर फिर? सणिया એટલે કોથરા, કોથરા सीरीन बनावा पड़ता है ना, इन्हें सणिया कहते हैं। सणिया, कोथरा, कोथरा। ठीक है। તમારે કામ હું છે ઈ તમે કયો ને, આમ ગોળ ગોળ વાતો ઘુમરા નો ફેરવો। तो आपका बैंक अकाउंट है क्या? હે? बैंक अकाउंट? ઈ ખબર નથી હો બેન। तो फिर आप पैसे कहाँ रखते हो? પૈસા ખિસ્સામાં રાખી, બીજે ક્યાં રાખી? ठीक है, आपका एटीएम कार्ड है सर? હું एटीएम कार्ड जहाँ से हम पैसा निकालते हैं ना वो। પૈસા હોય તો નકારીએ ને। આ સરકાર આવી તેનું બીડિયું નહીં રહ્યા નથી, કાયમ ઘટમ ઘટાશે। સૂંગી પીતા જરદા મગાવતા ખંભાળિયાથી, હવે આ બીડિયું નહીં રહ્યા નથી। ठीक है सर, आभार। આભાર રોબિન, આભાર। આવજો। આવા નવા નવા વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલ YB ક્રિએશનને સબસ્ક્રાઇબ કરો. પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ નાઉ YB।